in verse 31. In your vision, your majesty, you saw standing before you a huge shining statue of a man. It was frightening sight. The head of the statue was made of fine gold. Its chest and arms were silver. Its belly and thighs were bronze. Its legs were iron, and its feet were a combination of iron and baked clay. As you watched, a rock was cut from a mountain, but not by human hands. It struck the feet of iron and clay, smashing them to bits. The whole statue was crushed into small pieces of iron, clay, bronze, silver, and gold. Then the wind blew them away without a trace, like a chaff on a threshing floor. But the rock that knocked the statue down became a great mountain that covered the whole earth. Let us pray. Father God, thank you so much of your grace and mercy. Thank you so much of the privilege that we could able to hear your message today. Bless your people with the spirit of understanding through the Spirit, O Lord God. Hallelujah. Nga magapamuhat, O Lord God. Let your anointing flow. Hallelujah. That your message will be delivered powerfully and boldly, O Lord God, and you will not be come, O Lord God, void, O Lord Jesus. Salamat sa tanan. Continually cover us with your precious blood. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, the message of God this morning is about the rock that knocked down. The rock that knocked down. Ang bato nga nakapatumba. Okay, so aning Daniel chapter 2, nagpadaya ang Dios o mensahe nga diin padangat po sa Ginoo kang King Nebuchadnezzar, hari sa Babylonia or dito sa Persia, nga nabothered siya sa damgo niya, walay naka-interpret. And then hangtod haybawaan nga si Daniel is gi-request nga mag-interpret sa iyang dream, ug mauto nga gipadangat si Daniel atubangan sa hari. Unya gisaysay sa hari ang maong damgo sa maong hari, ug mao din ni ang giingon ni Daniel kay perti man yung libuga sa ari nga si King Nebuchadnezzar unsa gid nagpasabot sa iyang damgo. Nasuko siya sa mga wise men sa Babylon nga wa gid sila nakatabang sa problema sa hari, o nag-order ang hari nga diin they will be executed. Umatod pa because of the ug dili ma-interpret ang damgo is pamatyon silang tanan. So pati silang Daniel ug kuan so hadlok pud sila nga patyon. And then when Arioch in chapter 2 verse 14, when Arioch the commander of the king's guard came to kill them, Daniel handled the situation with wisdom and discretion. So na ang mga wise men matud pa is pamatyon api putong uban. Niya si Arioch nga gwardiya sa commander sa gwardiya sa hari ni adto came to kill them. Daniel handled the situation with wisdom and discretion. Nangita gid og pamaagi si Daniel nga dili gid sila ma-appeal. So asked Arioch, nangutana siya kang Arioch, why has the king issued such harsh decree? Nga siya nga ano man nag-issue man nga decree nga pamatyon tong dili ka interpret sa dream. So Arioch told him all that had happened. Gisultian ni Arioch unsay nitabo nga ingana. So Daniel went at once to see the king and requested more time to tell the king what the dream meant in Daniel chapter 2. So motong ingon si Daniel, sige gusto ko makikita sa hari o aron magka-istorya mi unsa ning ining damgo. In verse 17, Daniel went home and told his friends Hananiah, Mishael, and Azariah what had happened. Dasig niya urged them, Daniel chapter 2 verse 18, he urged them to ask God of heaven to show them his mercy by telling them the secret so they would not be executed along with the other wise men of Babylon. So nabother sila kanana may decree nga patyon gyud ang tatagusa nga dili makatabang sa problema sa hari sa pag-interpret sa damgo. O moto nga silang Daniel, silang Shadrach, Meshach, ug Abednego nagsabot sila nga mangayo sa Ginoo kaalam para nga ipadayeg ang sekreto sa interpretation sa dream aron dili sila mga matay i-execute. So that night in verse 19, that night
The secret was revealed to Daniel in a vision. Ipadayag ang sekreto ang katukang Daniel sa pananaw. Then Daniel praised God at heaven. So nagdaig din si Daniel sa Diyos sa langit. He said, praise the name of God forever, for He has all wisdom and power. Gidaig ni Daniel si Lord sa wisdom and power nga gihatag niya through giving the interpretation of the dreams. Gidaig nga He is the one who control the course of events. Si ang Diyos Gud nagkontrol sa mga pangitabo sa kalibutan. He removes kings and sets up other kings. Naghagbog siya mga hari o nagkuha na po siya mga hari, nagpadangat na po siya mga hari. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. So tagaan ko niya kaalam ang maalamon o kahibalo ang mga scholars, mga maalamon. So muna grabe ang pagpadayag. Next verse, sa verse 22. He reveals deep and mysterious things and knows what lies hidden in darkness, though He is surrounded by. Gipadayag ko sa Ginoo ang mga laom nga mga misteryo ug matod pa ug ang tanang tinago diya sa kangitngit mapadayag diya sa kahayag. So grabe ang pagdayag sa Ginoo kang grabe ang pagdayag ni Daniel sa Ginoo nga iyang gilagaran. Unsa gid na klase nga Dios ang iyang gilagaran. So gitay ginag-ayo gidayeg niya, wala siya nang hinambog. Grabe gid, we have to praise the Lord. And everything that He did to us, dili ka ignore lang nato because siya ang takos nga daygon. Ug kabalutan mo daygon tao, dapat kabalutan mo labang sa tanang daygon natong Ginoo. Hello. Daygon natong through songs and then through our prayers and through our praises. Let's see the next verse. I thank and praise you, ingon siya. Salamat ko Ginoo, nagdayeg ko nimo God of my ancestors, for you have given me wisdom and strength. Sige, salamat so gitagaan ko nimo kaalam mo kay gusto. You have told me what we asked of you and revealed to us what the king demanded. So gipadayeg das Ginoo unsay mensahe, unsay interpretation sa dream. So napasalamat gid siya sa Ginoo. Next verse. Then Daniel went in to see Arioch, whom the king had ordered to execute the wise men of Babylon. Nakikita dayon si Daniel kang Arioch nga mo gaan sa hari og gahom nga mo ibupatay sa mga maalamon nga mga tao sa Babylon nga walay pulo sila ay wa katabang. Daniel said to him, don't kill the wise men. Ayaw pat niya mga maalamon nga tao. Take me to the king that ako sa ari and I will tell him the meaning of his dream. Kaya kung isultian siya sa sabot sa damgo. Arioch quickly took Daniel to the king and said, I have found one of the captains from Judah who will tell the king the meaning of his dream. So report na si Arioch, nakita na ko, nakaplag na ko tao nga gikan sa Judah nga binihag matud pa aron makatabang sa pag-interpret. The king said to Daniel, also known as Belteshazzar. So ang ngalan ni Daniel dito sa Babylonia, Belteshazzar. Is it true? Ingon po siyang hari sa tinuod ba ni? Can you tell me what my dream was and what it means? Ingon ang hari. Tinuod ba nga makasulti ka, maka-interpret ka sa akong damgo, sa ipasabot. Next verse. Daniel replied, there are no wise men, enchanters, magicians, or fortune tellers who can reveal the king's secret. Ingon si Daniel. Walay maalamon nga tao, wala enchanters, mga magicians, or mga mandalagna nga makapadayag sa sekreto sa hari. Next verse. But there is a God in heaven who reveals secrets. Apan na ay Diyos sa langit nga mopadayag sa mga sekreto, and He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the future. Ug ipakita niya kag King Nebuchadnezzar unsa may tabo sa umaabot nga panahon. Now I will tell you your dream and the visions you saw as you lay on your bed. Sa mo nang ipadayag nako ang damgog ang pananaw na nakita nimo samtang nagatulog sa imong higdaanan. Next verse. While your majesty was sleeping, sa samtang ikaw halang doon mahangari nagtulog, you dreamed about coming events. Nagdamgog ka sa umaabot nga pangahitabo. He who reveals secrets has shown you what is going to happen. Siya nga nagpadayag og mga sekreto, matud pa nagpakita nimo unsa jud umaabot nga mga mahitabo. And it is not because I am wiser than any else that I know the secret of your dreams. Dili pasabot nga ako ang pinakamaalamon sa tanan nga maalamon, matud pa nga ako na ilhan may tungod sa pagsikreto sa imong damgo, sa pagsabot sa imong damgo. But because God wants you to understand what was in your heart. So wala kinagaangkon, grabe po kay maalamon, grabe po ko mapausanon si Daniel. And siya, apan di padayag ni kanako.
tungod kay gusto sa Dios nga makasabot ka unsay naas imong kasing-kasing. So to pay respect to those in authority nga bisag dili mo pareha og faith, but because you respected because of authority that God has given to that person, to that leader, for God's purpose must be done. So let's move to the next verse. And in your vision, yung si Daniel, sa imong pananaw, your majesty, o halang dun nga hari, you saw standing before you a huge shining statue of a man. Nakita ka, o dako jud kaayo nga tao nga nagtindog, matod pa. It was a frightening sight nga makalilisang to nga tanan-awon, matod pa. Next verse. The head of the statue was made of fine gold, ug ang mga nakita sa statua nga dako ka isanan bulawan ang iyang ulo. His chest, ang iyang dughan, and arms were silver. Ang iyang dughan, matod pa, o iyang mga bukton, silver. Its belly, ang intiyan, o thighs, o kining iyang paa, were bronze. Next verse. Its legs were lion, o ang iyang mga bitiis, matod pa, puthaw, and its feet were a combination of iron and baked clay. So nakita nga na iron, o niya, nag-combine ang iron and baked clay, naluto nga clay, or kanang yuta. As you watch, a rock was cut from a mountain. Ug samtang nagtanaw ka ato nga pananawon, na ay usa ka bato nga naputol matud pa gikan sa bukid. Okay, balik sa tato. Okay, naputol gikan sa bukid. But not by human hands. Dili to pinaagi sa tao nga pagkahitabo nga naputol ang sa ka rock na hagbo naputol gikan sa bukid. It struck the feet of iron and clay, smashing them to bits. Umuuntoy nakapaigo sa tiil sa mao nga dako nga statue nga diin ang tiil kuno puthaw og clay, smashing them to bits hangtod na nga dugmok ang tanan gikan sa tiil hangtod ikatay nga to sa ulo. Next verse. The whole statue was crushed into small pieces of iron, clay, bronze, and silver, and gold. So isang tibuok gid nga statua nadugmok pag ayo gikan sa katong ubos, katong puthaw, katong yuta or clay, katong bronze, ug silver and gold. Then the wind blew them away without a trace, like a chaff on a threshing floor. So pag humanadugpok nag-ayo ito na pino-pino. Ingon si Daniel, pagka pino-pino ato na pino jud og ayo katong nasagbo na tong gold, bronze, clay, iron, silver, kada pino mag-ayo. Ang hangin muoy ni palupad ato og di na makita. Like a chaff sama sa tahok. Dito kuno sa saluk nga gilupad. But the rock that knocked the statue down became a great mountain that covered the whole earth. Apan katong bato nga nagpatumba sa tuwa. Nahimong dako kay nga bukid ug ni cover ni libot matud pa sa tibuok kalibutan. And that is the statement of Daniel nga tukang hari. Okay. So verse 36 na ta. That was the dream. Now we will tell the king what it means. Your Majesty, you are the greatest of kings, ingon si Daniel. Ikaw hari, ikaw gid ang labaw sa tanan. Matud pa, ikaw ang greatest of kings. Ikaw ang labaw sa tanang hari. The God of heaven has given you sovereignty, power, strength, and honor. Okay, yan nasakta. Say-say ni Daniel, ang gihatag nga power and authority kang King Nebuchadnezzar. Though he is an unbeliever, he's not a Jew, pero pagano siya, pero gitagaan siya og power and authority ni Lord. Ang iyang sovereignty, dako kay nga gahom. So, tibuok nga gahom, power and strength and honor. Next verse. He has made you the ruler over all the inhabited world and has put even the wild animals and birds under your control. You are the head of gold. Exact.
gihimo ka sa Ginoo nga pangulo sa tibuok kalibutan sa tanang mga namuyo sa tibuok kalibutan. Hayop man, mga langgam man, you are the head of gold. Ikaw ka na. Kanang satsua, ikaw ka na. Daw ikaw ka na. Influential ka. Gold means power, authority, splendor, beauty, control. So ikaw ka na ang ulo nga bulawan. Next verse. But after your kingdom comes to an end, apan isa ang imong kingarian matapos. Another kingdom inferior to yours, lain na kingdom nga ubos nimo will rise to take your place. Bubangon, mo take over sa imong kingarian. After that kingdom has fallen, yet a third kingdom represented by bronze will rise to rule the world. Okay. So diyan na sa ta. So kanang verse 39 diha, this verse 39, this speaks about the kingdom of the Medo-Persia. Okay. Medo-Persia. Nga ubos-ubos ang Medo-Persia sa iyang gingharian. Mo rise, mo na po'y mo take over. And after the kingdom has fallen, unya mo mawa na pod, bahagsa na pod, madaon na pod. A third kingdom will represented by bronze. Na anapoy, ikatulong nga kingdom represented by bronze will rise to rule the world. So, lesser. Ang gold is higher man sa bronze o silver. So, ipasaysay ang mga lower of powers ng mga kingdoms ang kuan pod sa iyang kingdom will take over. Next verse. Following that kingdom, there will be a fourth one. Na anak po upat ko nga kingdom as strong as iron. Ingana pod kalig-on sa iron or kining putaw. That kingdom will smash and crush all previous empires. So kanang igingaraan mo'y modugmok matud pa sa mga karaan nga mga empira, just as iron smashes and crushes everything in it. That refers about the Roman Empire. So grabe ang kingdoms, musulong ana-ana, pero lesser ang power sa power ni King Nebuchadnezzar compare sa iyang power. Next verse. The feet and toes you saw were a combination of iron baked clay, showing that this kingdom will be divided. So ingon si Daniel, kato nakita nimo nga tiil niya og iyang mga kumagpo sa iyang tiil. Nga mo nakita, combination to sa putaw og naluto nga yuta clay, showing that this kingdom will be divided. Ma-divide na po, babahin na po na kingdom. Like iron mixed with clay, sama sa iron nga mixed with clay, matud pa, it will have some of the strength of iron. So bisag i-mix ko ng iron ug ang clay, pero may mo kuno nga kusgan ang iron gid kay kusgan pa sa clay. Next verse. But while some parts of it will be as strong as iron, other parts will be as weak as clay. Sa apan, katong tiila, na uban nga parts ato lig-on sama sa putaw, apan uban nga parts ato sa tiil, huyang sama sa clay. Next verse. This mixture of iron and clay also shows that these kingdoms will try to strengthen themselves by forming alliances with each other through intermarriage. So ang yawa, gapangita gi pamaagi nga makakonect siya sa power, na siya'y authority sa kingdom, o matud pa mo na makig-mixture siya, makig-sagol siya. Ang sama ni pamaagi niya, through intermarriage, para dili makinalabtan kay magkaliwat na ba dayon, magkapartido na dayon. Muna gipasabot about atong mga iron, clay, bronze, silver, and gold, nga na adyo mga powers nga ingana ka mga ka-strong. Kung matod pa din that will mix them through intermarriage, but they will not hold together apan di gyapon sila di gyapon sila magkadugay o magkagupan. Just as iron clay do not mix, dili pwede silang isagol ang iron o ang clay. So let's proceed to the next one. During the reign of those kings, sa panahon nga muhari na ng mga haria, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed or conquered. Tingon si Daniel, kumuhamit na ng mga haria. Ang Diyos sa kalangitan, magtukod o usa ka gingharian that will never be destroyed or conquered. Otong rock.
ang magpabdugmok ato, magpabungkag ato, ito a rock cut from the mountain. Ang usa ka bato nga nakat og nahagbong gikan sa bukid. Nag-igo dito sa tiil sa iron and clay. Pag igo sa tiil, matud pa na hinay-hinay og ka tumba, pagkatumba nagkadugmok hangtod nga napino pag-ayo. Umatod pa, that rock speaks about Jesus Christ. Because it is a coming event. So kung yung tan-awon ani nga the physical or the literal things that will happen about the kingdoms nga mga kuan, but there is a kingdom that there's a rock zato paghuman og hagsa sa rock nga gikan sa mountain nga naigo sa tiil sa big statue nga clay and iron napudpud na din to naga-anam anaguan anin tingala ka pagkapudpud ato na pino-pino gilupad sa hangin. Unya katong batuha kuno nga na hagbong gika sa bukid from the presence of the Lord. Gibiyaan ni Jesus ang iyang throne from the mountain from where God dwells for a purpose, for a mission. Matud pa nga iyang pagabuhaton diri sa kalibutan, for a very important mission or job to do here on earth para i-destroy ang kingdom made by man, for the kingdom made by God's plan will be established. So nahimo kuno tong bato nga ni dako. Nahimong great mountain. But the rock that knocked the statue down, apan ang bato nga nidugmok sa dako nga statua, nahimong great mountain that covered the whole earth. This is a coming event. This kingdom of God is telling about us is the coming kingdom matod pa, the kingdom where Jesus Christ reigns. That rock speaks about Jesus. It will crush all these kingdoms. Dumukon ang tanang kingdoms into nothing less. Wala na bali. And it will stand forever. That kingdom will stand forever. Dili na gina mahagsa. That rock that knocks down, matod pa, nakat gikan sa mountain, and dinidugmok sa tiil, o matod pa, pagdugmok sa tiil, o pag-abot hagsa sa tiil, natumba, nahagsa, nadugmok, o lupad sa hangin. O tingala ka nga nung magtubatuha, ni kalit magdako. Ni turn into a great mountain. That great mountains means a kingdom. A kingdom that cannot be shaken. A kingdom that cannot be defeated and not repressed in the statement that God revealed to John in Revelation chapter 11 verse 15. Revelation 11:15. Let's see that Revelation 11:15. Then the seventh angel blew his trumpet there, and were loud voices shouting in heaven. O ang ipito ka anghel, matud pa, ni patingog sa trompeta, o matud pa, nga dako kaayo kusog kayong tingog gikas langit. The world has now become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Okay. Gipadayag na dini nga kining sa seven trumpet nga tingog sa Ginoo. Matud pa pagka tingog sa seven ka trumpets viewed by the seventh angel, na ako na'y tingog grabe nga dako nga tingog usog ating sa langit. And then the world has now become a kingdom of our Lord and of Christ. Gipadayag na ani sa book sa Daniel nga katungag rock nga cut from the mountain that speaks of Christ. The mountain there refers about the presence of the Lord and the kingdom of God that cannot be shaken. Muna nga, there is a
great power of Christ Jesus to conquer the kingdoms of the enemy, kingdoms of this world made by the powers, the powerful presidents or kings of this world, so that the King of Kings will rule and reign. Umuoto sa to, that rock was Christ, and matud pa sa balabot sa Revelation, nag-welcome na dayon nga sa to, the world has now become the kingdom of our Lord and of His Christ. Nga moabot ang panahon nga mohari sa tanang katawhan sa kalibutan. Dili na ang usa ka hari nga mo control the one world government, but the one Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, ito has become the kingdom. The world has now become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Hello. There is a very terrible things that will happen. But after the terrible things will happen, there is a great good thing that happen in favor for the people of God who endured the persecution, who are strong and courageous facing the challenges in life. Nga ang tibok kalibutan na tinuod ba na one world government, one world leader will rule the whole earth. But ingon sa puso, that speaks of the big statue. But time will come that rock that knocks down Jesus, that means Jesus, siya ang rule and ang kingdom sa to. The world has now become the kingdom of our Lord and of His Christ. Mahimo nang gingharian sa Ginoo og sa iyang matud pa of His Christ, the Messiah, the King, and He will reign forever and ever with His people. Okay, balain tas ubos ana. Ukon sa giingon sa mga angels, verse 16. The 24 elders sitting on their thrones before God fell with their faces to the ground and worshiped Him. Kinsa gi-worship? Si Jesus, that rock that became a great mountain. After nga napuka niya ang great statue, that means the one great leader to rise. Ang 24 ka elders nga naglingkod silang trono, atubangan si Ginoo, ni hapa sila and worship Him, Jesus Christ. Let's see the next verse. And they said, we give thanks to you, Lord God, the Almighty, the one who is and who always was, for now you have assumed your great power and have begun to reign. Nagdaig, ipakita ni John, nga muna mahitabo, nga ang mga angels, ang angels are sounding their voices, praising the Lord, even the 24 elders, na pasalamat sa Ginoo. Because what we gonna do in heaven is giving thanks, giving praises, no more prayers. Mudaig lang tas Ginoo. O basta, sige tag-awit, no more prayers. It's everything thanksgiving. Sa to, gidaig nila, pasalamatan ng Ginoo nga makagdahom, who was and is and always was, for now you have assumed your great power and begun to reign. Ug nagsugod ka sa paghari. Next verse. The nations were filled with wrath, ang kanasuran na puno sa kapungot, kalagot. But now the time of your wrath has come. Apan ang matud pa ang kanahon sa imong kapungot ni abot na. It is time to judge the dead and reward your servants, the prophets, as well as your holy people and all who fear your name, from the least to the greatest. It is time to destroy all who have caused destruction on earth. Hukman sa Dios ang tanan naghimog kadaot sa kalibutan. Pero ang sa ingon ni Lord, i-reward niya ang mga servants niya, nga propeta, mga alagad si Ginoo, as well as your holy people. Unsa may reward sa holy people? Dalunta sa iyang trono. Hello. That kingdom will not be defeated. That kingdom will rule forever and ever. Walang dili kita maglab sa kalibutan, kay kining kalibutan maguba man ni mahano. I-love you na to si Lord. Kaya there is a great terrible happen atod pa. Ay dako nga kuya may tabo. Nga wa pa kuno na hitabo sa in the book of Daniel ginina, wa pa na nahitabo. There is a big war, great war that will happen. Nga wa pa na nahitabo. That's a big war. Pray sa Lord
gisagaan tanig kasiguruan. Nakitang mga nagpabilin nga ligon, malahutayon, dili huyang sa pagpangalagad, nilahutay sa mga pagsulay, di barugta nga ligon, di barugta may pagtuo, walay pagduha-duha, walay pagmahay, walay pagmahay-mahay, pagluod-luod, matod pa sa pulong sunod, i-reward ta niya, ug matod pa, ug katong may kahadlok sa ngalan sa Ginoo, from the least to the greatest, so na kategory. Ang least to the greatest, ang pinakaubos nito sa pinakadako. It is time to destroy all who have caused destruction on the earth. Kaya panahon nga, laglago na ang tanan, nagdaot sa kalibutan. Matuto, mahimo sila, magpukan sila, dahil madugmok sila, dahil ilupad sila sa hangin daw na wala. Anak pa dayon ang kingharian. Ato ang ang rock na himong great mountain, o na himong kingdom. Hello. When igsuon, dili ta matingala nga naay mga gubat na katalagman. Gisuwat na sa Biblia. Our task is to keep holding the promises of God, to keep on doing the commands of the Lord. Buhaton na itong mga gibuhat sa Ginoo. Rain or shine, good times and bad times, we are commanded na mulatas ta. Kung palatason ta og suba, mulutas ta tag suba, di na to ibali, di na to isipon kung maanod ba ta dili. As long as there is obedience, makalatas ta. We have to be strong. We have to be courageous. Because our strength and our courage can save us in great testing. We have to be connected with Christ the rock. Mubarog ta. Kaysa to, ang mubarog diya sa bato. Makabaton og kaligon, makabaton og kadaugan. Dili ta magpabilin sa stand, daghan kaayo ang balas apan walay kaligon huyang. Di ta mo depensa, di ta mo panig sa katawan nga murag balas. Mupalig ta ni Kristo nga bato nga maghatan nato kaligon, mupalipod ka nato kung kita atakihon. That rock that knocks the enemy down is Christ Jesus. That rock, the rock of all ages in the Old Testament, kanang batuha, mo nang batuha sa tanang kaliwatan, nga wala siya'y paburan. Kung kinsa naginhanglan niya, iyang ubanan. That rock was with them. In the 1 Corinthians chapter 10 verse 4, let's see that 1 Corinthians 10 verse 4. And all of them drank the spiritual... Okay, backwards sa tadaw na. Marapsapta na to, Okay, one na lang. I don't want you to forget ingon si Pablo. Di ko gusto nga makalimot mo. Dear brothers and sisters, mga igsuon, about our ancestors in the wilderness long ago, about sa tumakadigulangan dito sa kamingawan, sa tukay na kay panahon, all of them were guided by a cloud that moved ahead of them. Silang tanan gigiyahan sa panganod. Matod pa, sa diha nga sila nagbaktas, nagapanon. Matod pa silang tanan. All of them walked through the sea on dry ground. Silang tanan nakalakas dito sa dagat, sa ugagayod nga dalan. Next verse. In the cloud and in the sea, sa panganod ug sa dagat, all of them were baptized as followers of Moses. Kadto kuno, gisay sa New Testament, nakagtong dian, bautismo da ito nila, isip followers of Christ. Baptize them. It was a baptism as followers of Moses. O sa frat pa, na ay, sa to, sa Twitter, sa frat, hazing is part of the, if you want to be accepted mo, appeal ka sa hazing. Initiation. Kini, sa to, in the cloud and in the sea, all of them were baptized as followers of Moses. When they walked and crossed, walked and crossed at the Red Sea. It means they were followers of Moses. All of them ate the same spiritual food. Silang tanan nakakaon sa spiritual pagkaon. Next verse. And all of them drank the same spiritual water. O silang tanan nakainom atong spiritual water gikan sa rock nga gibunala ni Moses. For
For they drank from the spiritual rock that traveled with them. Kaya nakainom sila ato espirituhan nga bato, nga diin nag-uban kanila, and that rock was Christ. Even in the Old Testament, na anay representation ni Christ, wala lang siya na-reveal pa. Because ang pag-reveal sa iya, sa talida pa, naana siya sa script, pero wala pa sinigawas. That rock that knocked the enemy down. That rock that provided them water and food, that provided them protection, because He is the protector. Jesus is the rock that knocked the enemies down for them to be defeated and for us to be victorious. Bisag ligon pa. Grabe nga pagka, ang ipur mga gold sa takas kay hitsura lang dako. Na ito'y power. Pero comparing the power of Christ Jesus, it will not take effect. When Christ Jesus will reveal His power and kingdom, that kingdom will last forever. And we are the one na iyang giharian. Kana nga kingdom sa to will reign forever and ever. Ang giharian ana ang kingdom, kita nga makatawan sa Ginoo. Amen. We will be rewarded to rule or to reign with Christ Jesus. That spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Katong nga rock mo to'y nag-knockdown ni Goliath. Katong nga rock mo ay nag-knockdown sa kaaway. Kapilang mapatay nila ang mga Hudiyo sa kaguto o sa kauhaw. Katong nga rock nag-provide og tubig. That rock will knock down our enemy. If we are close with that rock, we are close to our victory. We are far from our defeat. Ay, kabalakag, biyaan mo, uyab. Bataan mo. Mabalo sa dinha. Ay, kabalakan nyo, biyaan mo, Ginoo. Hello? Ay, kabalakag, biyaan tagtao. Basta naapa ang Ginoo, naghimog tao, uban nato, naapa kay kasiguruan, nga di ka biyaan sa kinabag-an. That rock knock down the enemy. That rock will be your company. Huwag mong kauban. Nga bisag mag-uban na ka, di ka nabiyaan kayo. Sabi ba, nabiyaan talaga, nag-uban naman. Lain mga itsura. Hello? Ha? Yan tao, kung malahi na imong kulor, lain imong na, mangunot na ka. Nga murag, mausap na po ng pagbati. Pero kana, nga rock si Christ. Unsa may mga itsura, wala na makingipon o napakangipon, di kanya biyaan. Sa to, that kingdom will roll and reign forever and ever, and then kana ang harian, kita nga makatawan, nga nipabilin, nga nagtuog, nagsalig kaniya, hangtod sa atong katapusang hininga, para tayo makapahinga, at makahinga, di magtinga. Amen? Unang abide in Christ ito, abide in me. Pabilin mo ni Kristo. Kaya nga nung kung mapabilin ta, di ta mabilin, inig balik ni Kristo. Ay, kito, sugot mabilin-bilin sa balay. Ay, sugot mabilin-bilin sa to, dili maayong mabilin. Hello? Paning ka mo? Di ko ka nagsimba, kagamay nagasimba. Unsa di imong pagsimba so dadasig lang kagdagan. Remember Lut? Si Lut ra isa sa to? Sa Sodom and Gomorrah. Nibarog siya nga may pagtupag salig si Ginoo. Wala siya nakig. Uban sa kailayan. Wala siya nag-enjoy. Dito gipakita na nga story nga naitaong likon pagtupag salig di matakdan sa kalibutan. Amen. Hello. Ay pagpatakot sa kalibutan, kung batak tas kalibutan, mabilin tas kalibutan na delikado. Hello. Kinahanglan kauban nato ang naghimos kalibutan, di kay mabilin tas kalibutan. Remain in Christ. Because that Christ, the rock, knock down the enemy. Knock down the power of the enemy. Kung mapabilin ta na, di ta mag-knock down. Amen. Gusto sayo nga pukanon ta. Pero, as long magpabilin ta, dili ta mahagsa tungod kay si Lord ang usap na nako. Usap na to ang Ginoo.
Hallelujah. So let's go back to Daniel. Let's the last one. Okay. So we are now in this kining 2:46 na tali ba? Okay. 2:46. Then King Nebuchadnezzar threw himself down before Daniel and worship him. And he commanded his people to offer sacrifices and burn sweet incense before him. Pag umanong interpret ni Daniel sa dream ni King Nebuchadnezzar, ni simba naman noon si King Nebuchadnezzar ni Daniel. Kaya mo man nagilagis kalibutan, musimbang tao. Ang tudlos kalibutan, musimbang kang tao, muyugbog kang tao. Nis, bow down si King Nebuchadnezzar Daniel. Gisimba ni Daniel. O, gisugo niya ang mga katawan to offer sacrifice and burn incense before him. Na, maghalag. Hinahimo naman si Daniel og brog Diyos. Siya, oy, paghalag po ni Daniel kay ginano koy nakatabang gid siya. Nako. Let's see the next verse. The king said to Daniel, truly your God is the greatest of gods, the Lord over kings, as revealer of mysteries. Gidayeg na dayon ni King Nebuchadnezzar Daniel og ang Dios ni Daniel nga tinuod gid ang imong Ginoo. Labaw gid sa tanang mga Dios matud pa. O Ginoo sa hari sa labaw ang Ginoo nimo sa tanang hari. A great revealer of mysteries, dako kaayo ang iyong pag-reveal sa mga mysterious, for you have been able to reveal this secret isa kay imo ni gipadaya nga gipadangat nga sekreto. Next verse. Then the king appointed Daniel to a high position and gave him many valuable gifts. He made Daniel ruler over the whole province of Babylon, as well as chief over all his wives. So the rock ng isaysay is Christ brought Daniel to into higher position, because as long as we are standing firm on the rock founded by Christ Jesus, He will give us a great foundation that our faith will still be firm in a big testing, and we can reveal the revelations that God has given us, for that is an entry of promotion. Entry na sa promotion. That rock knocks down the enemy. Even during the time of David, the enemy was knocked down. Goliath was knocked down through that rock, to that little stone. Naisuon sa man ang angatan sa itong kinabuhi. Ay, kaliwot og tawag ni Jesus. Ito, that rock was Christ. Gusto sa yawa, pildihong ta. Ito, hold on to Christ. Sama sa akong giingon, sa suba or sa dagat. Nay, usa ka batungan ako. Na yung mga gagmay nga mga bato nga. Sa ding makadikit sa dako nga bato. Unya, dili na mahagsa, dili na makulog. Kanang mga batuha nga gagmay. Mupikit og ayo, dili na basta-basta ma-uk. Stay closer to Christ the rock, so that we will not be knocked down. Di ta ma-knock down. Di ta mahagsa. Bisag unsa ka gamay nga bato kita man sa dagat, mo kadikit na sa dakong bato. Time and circumstances will make that strong. Ang circumstansya panahon makahimo anang gagmayng bato nga naka-connect, naka-attach sa dakong bato ay mong ligon. Muna bisag unsaon na tugduk dugay matangtang. So stay in Christ. Ayog stay og loyal sa tao. Ang atong loyalty na as Ginoo. The teaching of the world, mag-loyal ka sa mong leader. Remember, ang atong leader mawala. But Christ will not disappear. Let's all stand up. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. God has given us the assurance that He